हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सोनाली बामिका ऑफिशियल। आज संडे स्पेशल कौन रोकिंग देखिए चलतु। मु गाधे सारे, मेकअप नहीं सारी, सिंदूर लगे सारी। एबे चलतु ठाकुर को नमस्कार हवा। देखु मो झी कौन कांड कर मो ठाकुर अच्छा, ये माँ पूजा कर तुलसी पानी दौरान। चलतु मु भी पूजा कर दिए। आगे सूर्य देवता को पानी दबा, तापर तुलसी रे दबा पानी। देखंतु हमर एठी अछि जेट प्लांट, जोटा कि बहुत भल वास्तु अनुसार रखिले घरे। चलंतु एठी देली मु बेल गछरे पानी दउची। एठी अछंती साइड रे स्नेक प्लांट, केते बड़ हो गेला स्नेक प्लांट देखंतु। चलंतु एबे जिबा ठाकुर को पूजा करबा। आसी गले एटा होची हमर ठाकुर को छोट जगह सजेकिना जमती रखा कथा। खाटूश्याम बाबा अच्छा, कलिजुगर प्रत्यक्ष देवता। एंट्रांस एठी जगन्नाथ अच्छा। आज आमर कौन हो ब्रेकफास्ट देखो, अंडा सिझा, लाउ आ रुटी। ये गेली कि मुझे अंडा सिझा ताको खुएबी। जीरा बाटर मारिकी गेली रिएक्शन देखो। गेली को अंडा खुआची। साइड रे मु भी मो ब्रेकफास्ट करी स्टार्ट कली। मो माँ लाउ संतुला बहुत बढ़िया बनाती। सारू, आलू आउ ग्रीन मटर देकिना शीत दिन बेसी खाया भल लगे। चलतु आज संडे स्पेशल मटन आसी जाइए रही। आलू और पियाज भाउज काटिक रखिंट। एपटे माँ जेहेतु प्योर वेजिटेरियन, माटी आलू, पोई नाड़ी आ बैगण देकिना आ ग्रीन मटर अल्प देकिना बना हम बेसर। चलतु ये भजा हो पोई नाड़ी आलू। माँ भाजिया माटी आलू भाजिया माँ देदेगी फिर मटन धोइले। बाकी रोसईटा मु कंटिन्यू करी। आगे माँ का मटन धोआटा देखूँ, ये देखूँ एवं रोसई मु कंटिन्यू करी। ये गेली अंडा देखूँ थुआई, बहुत खाइला छुआटा मोर, सब खाईदी। देखूँ लुण और हलदी देकिना आपको टिके भलसे भाजवा। टिके लाल लाल भाजी आसिले सोरिष मसला 2 चामच मु दूचे। बहुत पतला आमर हो, थिक पेस्ट नुह बेसी। 2 चामच देकी ग्रीन मटर देदेली। तापर एटा को भाजी भी भलसे। सेपटे माँ को भी टिके दबा पड़ो, मटन धोचन जेहेतु सब जिनस। टिके लंका गुंड पकईदेली अल्प। माँ एका खाइबे ना, से खाती बियर नॉन वेज टोटाली। भाजिया से छाड़देली। एबे माँ धोई सारे। बड़ जगहटा आमर आ जो कुन्नी बाटीटा देखुं से गेली लुण आ हलदी ऐड करदेली। 2टा जगार ही देची, एटार भी लुण देची, एटार भी हलदी देली। ए सोरिष तेल ऐड करवा। माँ ताको भलसे चकटिबे। ए मुझे यहाँ भजाटा को उल्टे दिए। हे आसला यापर कौन करवा, ए पानी दबा स्वाद माने सॉरी आप जी रखा चाहिए थिकनेस से अनुसार पानी देवे। ए माँ को मुझे पियाज काटिकिना दौची। माँ चकटी सारे भलसे। मटन ए रहीगला। ये मो गेली रही मटन और गेली अंडा देखो फुटी आसला पानी। एबे बैगन छाड़दबा। बैगन गोटे चोपा लगी जाइए, काटिदेली। चलतु भलसे घोड़े फुटिया हाई फ्लेम रे पूरा छाड़ा पड़ो। देखो पूरा हाई फ्लेम। देखो फुटी आसला भलसे। बहुत कम टाइम लगे। बैगन सिझिले खाली सरला, बाकी सब सिझी जाइए प्रॉपर्ली। रेडी बेसर। चलतु मटन प्रिपरेशन मो माँ करेंगे, मु ओनली कैमेरामैन होकर रही। आलू फास्ट माँ देले। देखो आलू पूरा भलसे भाजी होगला। अल्प टिके चीनी पकईले। चीनी कैरामेलाइज है पूर्व मो माँ गोटा मसला देदेले। तेजपत्र कैरामेलाइज है चीनी पियाज ऐड होती। देन मुझे गेली मटन प्रिपेयर करी। जेहेतु आम बेसी तेल मसला खाइबू ताको पूरा बहुत कम। से माँ जो पियाज भाजी से ऐड कली आनिकी माँ को। बहुत कम तेल मसला करा पड़ो से। देखो हाँ, 1 चामच भी मुझे कम नहीं मसला। एतिक मसला ही गेली मटन तरकारी हम। ये माँ लंका ऐड कले, चिली पाउडर आ धनिया गुंड ऐड करी मटन देवे। ता पूर्व गेली तेजपत्र टिके ऐड करदेली। मु भी गेली मटन देदेली। मिसिकिना कषेबे। ये मु मटन कषी, एपटे माँ भी मटन कषी स्टार्ट करदेली। आज संडे स्पेशल लाल लाल झाल झाल मटन झोल तो भात पूरा जमी जीव। ये देखो माँ कषाऊँ, मु भी देखो गेहूँ कषेबी।
କେତେ ସୁନ୍ଦର କଷି ହେଇଗଲାଣି ଗେଲିର। ଅଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଗେଲିର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କଷେଇବିନି ମୁଁ। ମାଆ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଳୁ ହିଁ ଦେବି ମୁଁ ଏଥିରେ ତା'ର। ଏବେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟୁଛି, ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷେଇବି। ଏଥିରେ କେବଳ 2ଟା ମସଲା ଦେଉଛି, ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ହାଲକା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ କଷେଇଦେଲି। ତାପରେ ତା'ର ମୁଁ ପାଣି ହିଁ ଦେଇଦେବି। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କଷାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ରସୁଣଟା, ଏତେ ଟାଇମ୍ କଷା ହେଇଥାଏ ନା ମଟନ୍ ସହିତ। ସେ ଯେଉଁ ଭଜା ଆଳୁ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଗେଲିର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେତିକି ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ପାଣିଆ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ତା'ର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା କିଛି ଦେଇନି। ଏবার ପ୍ରେସର୍ ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିକି 4ଟା 5ଟା ସିଟି ଦେଇଦିଏ ମୁଁ। 5ଟା ଦେବି ଆଜି। ବାସ୍ 5ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲେ କାମ ଖତମ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲେଣି, ଦେଇନଥିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା, ଏବେ ଦେଲେ। ଖାଲି ମଟନ୍ଟା କଷା ଚାଲିଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ମିଟ୍ ମସଲା ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରମ ମସଲାଟା ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମା ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲାରେ କିଛି ଇଏ ନଥାଏ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲିର ସିଟି ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ସିଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର। ବାସ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ଚାଲିଛି। ଟମାଟୋ ମା ଆଡ଼୍ କଲେ। ଟମାଟୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍। ଆମର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଟିକେ ବୋଲି ଆମର ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଗେଲି ଆସିଗଲା ଏଠି ମଟନ୍ କଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତାର ଏପଟେ ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। 3ଟା ସିଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ସିଟି। ବାସ୍ ମାଆଙ୍କର ଏଠି କଷା ଚାଲିଛି ପୁରା, ଆଜି ଜମିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ତ କମେଣ୍ଟରେ। ବାସ୍ ଏଠି 5ଟା ସିଟି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗେଲିର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍। ମାଆଙ୍କର ଏପଟେ କଷା ଚାଲିଛି। ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କଷା ଖାଏ ସବୁବେଳେ, ଝିଅ ବେଳରୁ ମୁଁ ଖାଇବା। ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ କଷା ଦେବେ। ମୋ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକିନା ଏଠି ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୋ ପାଇଁ ମା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ପିସ୍ଟା ମାମା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କଷା ମାଂସ। ଗେଲିର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ସିଟିରୁ ବାହାରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କଷା ମାଂସ ଖାଇଦିଏ। ଜଷ୍ଟ ୱାଓ, ଏବେ ବି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଆସିଛି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲାବେଳେ। ଏଠି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ସେଇ କଡ଼ାରେ ହିଁ ଗରମ କରିକିନା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଉ, ଯେହେତୁ କୋଲକାତାରେ ଟିକେ ମଟନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାସି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ହିଁ ଦେଉ। ସେ ଗୋଟା ରସୁଣଟା ମା ଉପରକୁ ରଖିଲେ, ଭିତରେ ରହିଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବେଶୀ ନୁହଁ, 1କୁ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ମଟନ୍ ଭାତ ରେଡ଼ି। ଯାହା ହେଇଥିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକିନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା।